दूसरी दफा गिरफ्तार करने इसका खुदा गवाह दिमाग ठीक हो जाएगा और पाकिस्तान दुरुस्त हो जाएगा। आप छोड़ देंगे तो ये पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तान को तोड़ने की बुनियाद रखेंगे आप, जो किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान तरक्की की राह पर चलना शुरू हो जाएगा। आप छोटों को सजा और दें और ताकतवर जो अदारे हैं उनमें हाजिर सर्विस और रिटायर लोगों ने मिलकर ये मनसूबाबंदी की। ये सारे के सारे मास्टरमाइंड हैं जिनकी वीडियो आई। सिविलियन के खिलाफ आर्मी एक्ट का केस हो, हम मुखालफत करते हैं। मनसूबाबंदी नहीं थी, ये उनका मनसूबा अधूरा है। उनका मनसूबा असल में इस पाकिस्तान को, इस फेडरेशन को तोड़ना था। दुनिया को हम बताएं जो आलमी साजिश है, बाहर से आलमी फोर्सेस अगर हमारे अदारों को कमजोर करना चाहती हैं तो हम वो छोटे बड़े तहफ्फुजात खत्म करके भी इन पाकिस्तान के अदारों का दिफा करेंगे। जावेद लतीफ ने आज पाकिस्तानी होने का हक अदा कर दिया। पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपनी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, तमाम तर चीजों से पर्दा उठा दिया और बहुत सारे हकायक पूरी कौम के सामने रख दिए। शहबाज शरीफ को इतनी खरी खरी सुनाई कि वहां पर बैठ ना सका। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। गुजारिश ये है कि क्या ये वाकया एक दिन में हो गया है? ये ऐसा नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं, आप साजिश करने वाले किरदारों को बेनकाब नहीं करेंगे। पाकिस्तान अब मुतहम्मल मजीद नहीं हो सकता और हम संभल जाएं। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, गुजारिश इतनी है कि पाकिस्तान के अंदर आलमी फोर्सेस हमेशा से मुदाखलत करती आई हैं, मगर इस तरह कभी ओपन तरीके से, कभी खुलेआम आलमी फोर्सेस ने किसी को सपोर्ट, किसी साजिश को सपोर्ट नहीं किया जिस तरह आज कर रही हैं। और यह सिलसिला अगर रोकना है, जो कि अब रोकना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि अगर 9-10 मई के जो लोग मुजरिम हैं उनको अगर कहा जा रहा है कि आर्मी एक्ट के तहत उन पे केस चलाए जाएंगे, मेरे जैसे सियासी वर्कर सिविलियन के खिलाफ आर्मी एक्ट का केस हो, उन अदालतों में चले तो हम मुखालफत करते हैं, ताकि इस रियासत को बचा सकें जिसके आइन की बात करते हैं, जिसके अदारों की हम बात करते हैं। ये रियासती अदारे आइन उस वक्त होगा जब मेरी रियासत होगी, और अगर मेरी रियासत को नुकसान पहुंचेगा तो मैं किस आइन को मुकद्दस जानूंगा। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, जिनकी वीडियो आई, जिनको मौके पे पकड़ लिया गया या जिनको आज पकड़ा जा रहा है, अगर सिर्फ उन पर मुकदमा चले और मास्टर माइंड को ना पकड़ा गया, जिसने ये सारा डिजाइन किया, जिसने ये सारा खलवाड़ किया, उसको अगर आलमी दबाव या किसी का चहेता होने के नाते या किसी काजी का करीबी होने के नाते या जजेस गेट से अंदर जाने वाले को आप किसी वजह से भी छोड़ देते हैं, तो उन किरदारों को सजा जो हुई हम किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। हम कबूल करेंगे अगर ताकतवर को भी वही सजा मिले, साजिश करने वालों को भी वही सजा मिले जो पैसा लेके वो वारदात करने वालों को सजा दी गई है। और अगर आप छोटों को सजा और दें और ताकतवर आप छोड़ देंगे तो ये पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तान को तोड़ने की बुनियाद रखेंगे आप, जो किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। ये उनका मंसूबा अधूरा है। उनका मंसूबा असल में इस पाकिस्तान को, इस फेडरेशन को तोड़ना था। उनका मकसद ये था, दुनिया को हम बताएं जो आलमी साजिश है। देखें, हमने हमेशा मुखालफत की है, वो इधर के बैठे लोग हैं या इधर के,
ہم نے کیا ہے آئین سے ماورا اداروں میں بیٹھے لوگوں نے اگر آئین سے ہٹ کے کوئی قدم اٹھایا ہے تو اس کی مخالفت کی ہے، آج بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، مگر بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر باہر سے عالمی فورسز اگر ہمارے اداروں کو کمزور کرنا چاہتی ہیں تو ہم وہ چھوٹے بڑے تحفظات ختم کر کے بھی ان پاکستان کے اداروں کا دفاع کریں گے۔ اور اگر ہمیں یہ کوئی بتائے یا سمجھائے کہ جناب چھوٹوں کو پکڑ لیا ہے، بڑوں پہ ہاتھ ڈالا نہیں جا رہا، تو جناب آج کھل کے بتایا جائے اس ہاؤس کو، یہ بتایا جائے کہ کون سے ہاتھ ہیں جو ماسٹر مائنڈ کو، اور یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں ان میں حاضر سروس اور ریٹائر لوگوں نے مل کے یہ منصوبہ بندی کی، یہ سارے کے سارے ماسٹر مائنڈ ہیں پاکستان کی بربادی کرنے کے، دنیا میں مذاق بنانے کے پاکستان کو۔ کیا ان ماسٹر مائنڈ کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اور کیا 2017 میں اگر اس وقت کے قاضی جو تھے وہ ثاقب نثار ہوں، وہ جسٹس بندیال صاحب ہوں، وہ جسٹس کھوسا ہوں، جسٹس اعجاز الاحسن ہوں، جسٹس عظمت سعید ہوں، جسٹس افضل خان ہوں، یہ سارے انتہائی محترم جسٹس جو ہیں، کیا 2017 سے لے کر آج تک بڑی اچھی بات کی؟ ایک انتہائی قابل ذکر ریما عمر صاحبہ ایک صحافی ہیں، انہوں نے یہ سارا گنوایا، یہی انصاف دیتے رہے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اداروں کو مقدم جانے، اداروں کا احترام کریں، اداروں کا تو احترام کریں گے مگر ادارے تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہاں تو 2017 سے شخصیات آگے چلتی رہیں، وہ دفاعی ادارے سے تعلق رکھتی ہوں یا ساتھ والی بلڈنگ سے تعلق رکھتی ہوں۔ ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، جاوید لطیف نے آج حق ادا کر دیا پاکستانی ہونے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جاوید لطیف یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ اس بار جو حکومت بنی ہے اس پر ہمارا حق نہیں تھا، یہ حکومت ہمیں زبردستی تمائی گئی ہے۔ فارم 47 کی اس حکومت کو پوری دنیا اس وقت کس نظر سے دیکھتی ہے آپ جانتے ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف بھی یہی گلہ کرتی ہے کہ اس حکومت کا اخلاقی طور پر کوئی جواز نہیں بنتا کہ اس ملک کے اندر حکومت کر سکیں۔ جاوید لطیف بھی آج اپنی پارٹی پر پھٹ پڑے۔